سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سلام الله عليكم ورحمة الله ربي نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك ربي أن يحضرون وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا فإذا قرأت القرآن فاستعيذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم سلام الله على إبراهيم في العالمين سلام الله على موسى وهارون سلام الله على آل ياسين وسلام الله على المرسلين سلام الله على محمد البشير النذير مصطفى مجتبى مرتلى منتقى محمد وآله أم على تنكسبك على ولي من دوك على بركة كأن لم يجمع كل فكسبه برما أمو فويرة يريكو ولي من دوك بركة Mawamnu kelime ka uga sogolaw nogoya ku uga sogolaw jofolo ka anga emission lame ka anga wala da sanman lame amu foko sebe toujours amu de fo ambal maw nyana ko shaidu ka do ko baruta ya kuma ala ko mako fazakir inna zikra tanfa'ul mu'minin abo fa ya qur'an sura bidrun kelene kono aya bidrun dur ko muhammadu ki ga hakili jigi ko hakili jigi be mu'minun nafa wala anfunoti sege o hakili jigi la antenya o hakili jigi la an farite foni o hakili jigila o ame ala dele ala ka here kay anga jamana ala ka suma ame ala ire dilan ko tigi muhammadu aga kisini ne make muhammadu ka sallallahu ta'ala alaihi wasallam o ima ala ya fanye suratul qalam konnana aya sabana aya nani abe ala kraka bunya an ala kraka tanuni ala kra joroira an hadama duna emme mumuni oni ala ta'ala ire flaka krapmaka ka kira maka sallallahu ta'ala alaihi wasallam ka fako muhammadu ko sarabe muhammadu yene alau ta'ala yoro sarami ni atiku man yafu wa inna laka la ajran ghayra mamnun muhammadu sarabe muhammadu yene alau ta'ala yoro muhammadu sarami tiku manade muhammadu horone muhammadu horone muhammadun rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam muhammadu ko horone muhammadu ko jugo kande wa innaka la ala khuluqin azimin muhammadu ko jogo mande bele muhammadu hore muhammadu rasulullah ko chede muhammadu ko hasiriya tila bejangon yatila ni ala yere de ka muhammadu joro fonnene ako walau kunta fazzan walizal qalbi lam faddu min hawlik ako muhammadu ko no asoro mo kara gele muhammadu min flene walau kunta muhammadu ibn fle muhammad ne no asore kera fazan mo gele fazan kita mo ko mame fazan ki kumbur lendu da muhammadu me fle ne o ghalizal qalbi ki kera mo ko dujo kun gele ko hasidiya bila bejengon ya bila nyangu ya bila iti mo ga herefe iti mo parlen jole ita fe ko ni itaji jige muhammadu ko ne ekumite lan faddu min hawlik ika anturaji min flay krefe ka sahiba wala muhammadu ko kumita kito ko muhammadu ay horonde laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana qur'an sura bisa wan sabaya mon kele ko ni be bulu daro ni ko ala kreye bulu daro ni ne shaudu mangai malikono malikun fakun shaudu la kudona ka bawo ni ala ka je ko ne shaidu ye mogo mun ko olu dengani alen do ni kutubu samawiyaye ko yana nyewli che olu mogo ti se kitabu gilano mable baro ko anglano ko olu mogo ti soma shaidu ye mogo ye abifo mogo mun ko el qur'ani yuna ko qur'ane dungo el qur'ani yuna ko qur'ane dungo malila udoro ko sebe me aka chala sharia jom ne folendo ko munu sharia ni qur'ane ka fo qur'ane flene ko qur'ane be onbode abe fo ulde man ko shahidu yani ashuhada qur'aniyuna ma ko ala kra onye la dikeli ba imam ala fle ko fo ala kra ma ko muhammadu ko muhammadu horon ko
o mo shaidu ay ke horon mali islamu chen muso ay ke horon wallahi ne daliba mashaire kan an kutuge muhammad man ne man kisi ba ma ko muhammad ta hasire de ko bezongonte ako walau kunta fazzan walizal qalbi lam faddu min hawlik akote ko muhammad na so de kun hasire ki kun mo godu gele ko wallahi ka antura yimi mi bu krefe ku bebita ma akufa bima rahmatin min allah linta lahum ko muhammad ki kana yin de ki ka do ka fo iye here min soro ne alafe iye barga min soro ne alafe iye kunanjani nema min soro ne alafe o de kara sababu ye linta lahum imagayare ga mo ye koy ye kutu talaku ko mawlame ma ko fa'fu anhum wastaghfir lahum ne be qur'an sura sabade kono aya kimene aya bidur ni kononto ni aya mbede qur'an sura sabade ali imran aya kimene aya bidur ni kononto ni sebe nimbe ma ko muhammad ma ko fa'fu anhum muhammad ko min kara ika iniga mo che ko timauka adara gasotu kraka gazwatu uhudu janjo majaslame ulade o aflaga kraka tanu ala krayem ya men ke ka hukumele abiga ala kratanu odilate me karamo be ni kisa ndo anga babu toye me abiga ala krade tanu ako fa'fu anhum ala kramin kada teme ubana parce que yiga magan do la so min bora la wire aye o muhammad ko o temena wastaghfir lahum ikane ala taladdili ka moye mi ya fauma washawirhum fil amri ko ma ay nyonyeke ika mo wele rassemblement au coup tafo eki tafo ninga tafo comme nya tugo mina abo tabe baraka noye ma ko faiza azamta fatawakkal ala allah na nyonyo ke rabani abena minga sai bo gira ne ala talala opma mamari ki jigi ka alaide opma siga fo balma wa ajija siga fo la kusebe dutigi bi jija to bela jele na ini musoni dum aka nyumo siga fo balma ya duma balma ya manake togo tugo baraka yoro la sigi dawla aka togai nyogon siga kuma eki tafode ne ga tafode aka chala ni okra nyuma akala ala bi farao ka ujidi ala ka hele kan comme ça man profiter comme ali sisan yere siga fo be anga jamana tigi kura o be anga jamana tigi mimbe ani maliyom ni nyogon chelala comme ante politique ko nyedo ko sebe me ango ni mbado abega mo bismillah o kan ko sebe ali suratu shura fana bofo aya bisa wani shege ko yini ga mo ka tuka rassemblement ke ni ba tafo ebi tafo ko ni awbena minga ka chala ala be farauka me amise ga daguriya kele mi fo nga jamana tigi de ko ni shaidu mangaye ko aka fo nga jamana tigi koi ashim kuita ko ni mali shaidu mangaye ko ka fai ko me onte aka biro soro de on bulu ka suru on bulu ka suru anga bulu tiga ka da kongo me abeni foye ko shaidu kote mali tola ako ya ayyuhal ladzina amanu shaidu ko ala ko ka fo anga jamana tigi ako mo gomu limani arade eda suratu ali imran da lebe aya kemeni tani shekin fle suratu ali imran aya kemeni aya tani sheki ko ka fo anga jamana tigi doronte de nyama be mogo be sanfɛ ni mogo be eduma de ere ka bisili be hadama donka e ka kumanima de ma hadama donka abe me khasatan ko ma nga jawana tigi ni malien to be ka nyonyi o ame min fay ala yi min fo amude fo ako ya ayyuhal ladina amanu amu'minun kala liman ya bagaye e bala ne bala jawana tigi ya bala khasatan ako la tattakhizu bitanatan min dunikum لا تتخذوا من دونكم بطانة سلامو كو أقنا كلفة مرو من ده لا تتخذوا أقنا من لك بطانة كلفة مرو لا من دونكم ني أمك أو دوي كو أقنا موشي من كو كلفة مرو كو ني ألاك الذي كان ده كو أقنا موشي من كو كي أقنا ko do bolo dayoro kuma folaye dugu ninga ega mo do nyini spécialement miti ga entourage miti ka danaya mo yede ka fuko abita ninga male ba mine ka kekrefe meruye kuma mbe kani kunje ko go fai ko ikano kede min doni kum ko ika dana tem go mi gare iyere dote mi yede
ika sigi kɔnɔna ika barada kɔnɔna na dɛ ika entourage kɔnɔna na coy ko min tɛ i yɛrɛ k'i kana kɛrɛfɛ mɛru minɛ mɔgɔ wɛrɛ la min dunikum min t'i ka mɔgɔ ye ko i kanu k'a bada k'a fɔ ko i b'i ka ko dogolen fɔ o ye ne shahidu mankan ye dɛ la ya'lunakum ka da kan i bɛ mɔgɔ min minɛ k'o kɛ i ka kuma dogolen fɔbaga ye dɛ ko o tɛ foyi fɛ ni e ye dɛ la ya'lunakum i bɛ ka i ka dogodogo ni kuma fɔ mɔgɔ min ye min t'i ka mɔgɔ ye dɛ ko o tɛ dɔwɛrɛ fɛ ni e jamanatigi ye dɛ khabalan fo k'i coron dɔrɔn khabalan k'i kɛ jugu sago ye khabalan ka sɔnɔgɔ tigɛ i la pewu khabalan ka i ka jɛ k'i bolo juru ye ko o de y'a a ka laɲini ye k'o kɛ e kan o tuma kana mɔgɔ wɛrɛ minɛ k'o kɛ i ka segere fɔla ye dɛ waddu ma ko ka da ko olu mɔgɔ bɛ fɛn de ɲini ani tum fɛn min bɛ se ka e coron ani tum fɛn min bɛ se ka sɔnɔgɔ tigɛ ka bɔ e ɲɛ la ani tum fɛn min bɛ se ka i ka jɛ k'i bolo juru ye ko u b'o de ɲini ni i ye ko ba ko tamasiyɛn dɔ b'a la min o f'i ye dɛ kad badatil baghda'u min afwahihim k'i ka dɔn ko juguya fin yɛrɛ bangela u dala kumaw la ko o y'a tamasiyɛn dɔ ye i bɛ ka mɔgɔ min ta k'o k'i ka kɛrɛfɛ mɛru ye ko n bɛna sɔn dɔ f'i ye ka signalement dɔ fɔ i ye a kan dɛ ko o dɔ ye badatil baghda'u min afwahihim k'i bɛ juguya fin de sɔrɔ a dala kumaw la a bɛ kuma min fɔ i b'a ye directement kuma in bɛ e contre la walima directement e ka laɲini ye min ye kuma in bɛ o de nangari k'i b'o sɔrɔ a ka kuma fɔtaw la a ko wa ma tukhfa suduruhum akbar ko mɛ ko k'a f'i ye tuguni a bɛ ka min fɔ a da la dɛ ko min dogolen bɛ a dusukun kɔnɔ ko o ka bon ni a da la kuma fɔtɔla ye ni ala mankan ye kuranɛ sɔrɔ an fila aya 100 ni aya 18 ko k'o fɔ an ka ɲɛmaa ye ko qad bayyana lakum al-ayat in kuntum ta'qilun ko kuma ko wulibali fɔlen filɛ ye dɛ ale Alahu Taala filɛ ka a ka wulibali fɔ e ye i kun tɛ min dɔn k'o fɔ i ye la'allakum in kuntum ta'qilun ko kuma ko ni hakilitigi ye dɛ ko wa k'i tɛ min dɔn k'o fɔlen filɛ ye nin ye shahidu mankan ye dɛ nin ye shahidu mankan ye o kuma e kana a aya 20 e kana a aya 119 ani aya 100 ni aya 20 e ko kalan ka fara ni ka ban i b'a dɔn min bɛ yen komi waati tɛ anw labɔ anw tɛ taa ye ni shahidu mankan ye ko 76 49 33 27 76 49 33 27 ala ka hɛrɛ k'an ye o kuma ni shahidu donkan ne kuma min b'u fɛ ladilikan min b'u fɛ k'u fɔ an ka jamanatigi ye o de ye nin ye o kuma ala an b'i deli ka an dɛmɛ yarabi ala an ka jamana ye k'a suma e ala fɔra y'o layidu di anw ma kɔni i y'o fɔ an ye kuranɛ sɔrɔ an 40 kɔnɔ aya 51 i y'o layidu d'a ma k'a fɔ ko e ala yɛrɛ tigɛra a kan k'a fɔ i ka cidenw i bɛ n'i ka cidenw dɛmɛ ani mɔgɔ minnu limaniyara k'a fara i ka cidenw kan ko i bɛ n'u dɛmɛ diɲɛ kɔnɔ ko wa adamadenw bɛ wuli k'u jɔ don min na lahara ko i bɛ na ka ciden n'u ka u nɔfɛ mɔgɔw dɛmɛ o kuma ala rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ala an b'o ɲini fɛ dɛ ala an fana bɛ hɛrɛ fɛ ka hɛrɛ k'an ye diɲɛ kɔnɔ yan wa ala i ka an sɔn k'an sɔn fo ka taa an sɔn alijinɛ la k'an kisi jahanama ma ala i ko nɔgɔya ye ala rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ala an bɛ deli fɛ ala kuranɛ dilen kɔrɔ kɔ shahidu ma ala kana kuranɛ minɛ shahidu la bilen ala an bɛ deli su fɛ ala an bɛ deli tile fɛ i ye kuranɛ dili min kɛ shahidu ma ala kana kuranɛ bali shahidu la bilen unu ka zuriya bɛɛ yanni diɲɛ wuli cɛ ala i ko kan ye wa hab lana min ladunka rahmatan ala hinɛ ba min bɛ e ala fɛ ni o ye kuranɛ dɔnnen ye dɛ ala an sɔn o la dɛ innaka antal wahhab sɔni masa dan ye e ala ye o kuma kuranɛ nɛɛmaba ye min i fɛ ye dɛ ala sura ni aya nɔgɔya shahidu ye wallahi an b'o de fɛ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء ni ala yɛrɛ de mankan ye kuranɛ kɔnɔ mais e ka suratul qasas filɛ ban i ka a aya 86 filɛ k'a yira kuranɛ ye nɛɛma ye kuranɛ ye nɛɛma de
Kraka kraya madoni kuranete. Wallahi. Kraka kraya madone. Kurane de ato kraka kraya dona. Ako Muhammad ma kunta tarju an yulqa ilayka alkitab. E ala kraya kuma shigini kitabu tigiyayo. Kurane tigiyayo Muhammad e kuma shigina yifew illa rahmatan min rabbik. E ka kurane tigiya bora daliba masade fe. Muhammad ele kuma sigini Quran tigere ni ala jere ne ala de ka e Muhammad ke Quran tigiye nema ka bone ala yero ka shi ima o kuma ala an funu be won nema de nyini fede ala o Quran min bambulo ala ka sura ne ayat doni no wa shaidu ye ala iko no ya ko me ala ba fa suratu Yunus de kono ayat bidur ni sheke akofa bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un sadaqallahu alazim ala amen de nyini fe kwa Qur'an doni ne sura ne aya ala ambe o de nyini fe ni ala ka kuma kai ne ko mamade ka fuye ni ala ka fusamantiyai ani ni ala ka hinai ko kuma ni hadama de be ni so jani fe ki be ni se joni ori de ni hadama de me ni so diani fe de ala ka fusamantiya ni ala ka nema aka hine ko odeye ni soja ko baye ko huwa khairun mimma yajma'un wa odeye fenye de ala ka fusamantiya bayno yi Qur'anai ala ka nema baye odeye Qur'anai de ko Qur'anai doni no Qur'anai tiya de ko wallahi ko here min bola abiga mi jere nyongon ka ko a here nyongona te ula so bakelenga ke iburu dukolo insanfe ka elmuru miliyari kelen ki iburu dukolo insanfe mali bega ke ikilen tayi dukolo insanfe de me ala ko sura ni aya nafanu ubarka ko ode here ka bonini bela jele abenin fanye Qur'an suran tanne kono aya biduru ane aya shiki ako kira ile kuma sigini Qur'an ko de akara hinai ali ala de fe ka kira ni Qur'an ima ya ko el mukhtar mamari kira swanilindi ukoso akama ko law kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik ala amu nyini fe ka surana ayadi shahiduma ala ba fa suratu Yunus akele ngona ibe aya biduru ani wolon flafle ako ya ayuhan nas qad ja'atukum ma'uzatun min rabbikum hadama de eni nemi kuleben kanade kikado ka foko wajulu kan nana yorla ka bo ala fe ko frafon nana yoro la ka bo ala fe mime hasiriya bayla pe beze ngonya me dusukun konna de hasiriya me dusukun konna de nyengo ya me dusukun konna de ko Qur'an yo ofura de ko o bayla pe ni kara Qur'an tige ni wuli bale ko billahi doni do be ni yo soro hasiriya bi bayla pe ni Qur'an aya be ore sabati ako wahudan ko Qur'an ay kanda de fona etemin do abi blo saraka ika ko kanga kechugo mena ko Qur'an mi bla osra de kamna o de hudai ko Qur'an kana de wa rahmatan Qur'an hinay tugune lil mu'minin ala dana bago de ko Qur'an kana ye uluma Qur'an nema ye uluma ni kuma kan bile ba mi fo anye Qur'an ko nana ni kuma kan ba mi fo anye Qur'an ko anga kana de ni anga karamo ko Qur'an wala lente ko anga kana be Qur'an ko no ko ayi ko anga kana ta kono ko meme Qur'an kono ko awala lente ala file ka afanya ko Qur'an wala lindo awye wala qad ji'nahum bi kitabin fassalnahu ala ilmin ko ala utana nanani Qur'an ka di aw maka kitabu di awma ko ala utala ire de ye kitabu wala aka ala ya donina ko kana de be Qur'an ngono hina de be Qur'an ngono limani ya jonye Qur'an sura wulun fla aya bidurun fla ni sebenembe ko ale ya wala ka bampew amde abo kuma galin fa ko Qur'an sura wala kono ayatu na atan ko Qur'an ko mufassalan na wala no ka bampew suratu hudu kelen fa kono de suratu hudu Qur'an sura atan gele aya folo ko ale ala taala ye kitabu diaw ma ko wala no ka bampew ega Qur'an sura atan woro fle ba ni be aya bishe ni kono do fle ko Qur'an na di edema ko tibyana li kulli shay'in fa hadama de be mindo itemindo ne ko Qur'an ne keleno ko be wala ka bampew Qur'an sura atan woro fle ega aya tan fle ko wa kullu shay'in fassalnahu tafsilan fin kullu shay'in fin
ale alaw talaya wala ka ban pew ni Qur'an ko nana akuma faratna fil kitab min shay'in Qur'an sura ngoro aya bisaba ni shegi Qur'an sura ngoro aya bisaba an aya shegi ni kuma ga nyumam bay Qur'an sura ngoro aya bisaba ni shegi ko ale mateme fuyi ka Qur'an ko nana aya bebla Qur'an ko na anwi ka kumakan duma kumakan barkale kumakan cenyi kumakan sarama di auma abo de toyi kata kuma warauta Qur'an kallan ni hadisa kallan kulenu de kenan tabu wallahi billahi Qur'an kallan ni hadisa kallan kenan tu ye few mo be Qur'an kala ka aka kiri bo Qur'an ko na ki nor Qur'an na de ina fo Qur'an yere yo fanya ala yere yo fanya ko an nor Qur'an na mo mun nor le Qur'an la de ani mo me figu kala ka Bukhari kala ka Muslim kala mo ala de question ga Qur'an do ndi e ma few ako daraballahu masalan rajulan fihi shuraka hadisa kalana ani Qur'an kalana e kan lame daliba masabina kuma min foban e ga Qur'an sura bisa bani shegen fle ika aya mwani konondo mbale ma bisa bali doni madula ni anga karamo ko kuma ka men Qur'an lango e sigilen bi sade kwa billahi karamo ba foko Qur'an ma wala ala ko wala la ko ama wala ngo e sigilen bi sade wala mani Qur'an aya nu man ni ye Qur'an de kono wa e ga suratu zumar fle ika aya mwani konondo fle daraballahu masalan rajulan ko alawo tala ye chere joyinya ka buleke boala sisa abina misale do ta cheina enya kika lame daraballahu masalan ala ye misale do kesisa rajulan abe chere joyinya sa ka misale do kongango ko gasu o chenya fihi o cheyne fihi shuraka'u o cheyin ko jenyongo chaman bade be o cheyina de mutashakisuna jenyongo mun wa hakilina tikele jenyongo mun ta fanti kele jenyongo mun te nyongon don jenyongo mun be nyongon tango sebede mun ba fo aka fido ba fo aka jede ko o cheyin misaliya de ko jenyongo be o cheyina ko jenyongo chaman bade bala mun ta fam tikele ko abu o che misaliya fiye bo abena chewele fono yirla ko fono misaliya fle ako wa rajulan salaman li rajulin ko chedo fono fle ne de ko o kisile no chekilen pede hal yastawiyani masalan ko esigi bisika o flash mawa chekilen fle akilen pede fle wa ale kisile no terkilen pede chekilen pedron pede be ale bolo ko op bon o tigila mo ni mo mini 3 million gelen bala tere munu tafanti kele doba fo aka fi doba fo aka je ko esige olu fla bi se ka suma nyon fe wa hal yastawiyani masalan o ti se ka suma nyon fe de o le ti se ka suma o te suma na o le ti se ka suma ala ka hele ka ene abe o musela de fon dima suratu ibrahim kono ayam wannani ala bina kuma bado de foy ako alam tara emin kulubene mangana ko ne ko ema yewa kaifa ko chuko jimana oba ema ye chuko jimana daraba Allahu masalan ala e misaliya do dasisa o misaliya be yimi de kalmatan ko kuma kan do abina kuma kan do misaliya do di masisa tayyibatan o kuma kan ye kuma kan mande ko tayyibatan kuma kan tare tayyibatan kuma kan klene tayyibatan kuma kan sabatilene o kuma ema ye ko fo ala bina o misela de gosila kuma kan dola wa ko o kuma kan ye kuma kan keneman bade ajone mena yere ko o kuma kan miseliya be de ka shajaratin tayyibatin ko o kuma kan miseliya be ina fo yiriju sanumando asluha sabitun ko o yirisu yin laseli sabatilene de ko kuma kan nyuma ko be ina fo yiriju nyuma ko o yirijuin lasali de lili munumbara de aboro yere sabatilendo wa faruha fi samai wa ayrin bulo faro be sanfala la o be sanfe o be eni sanche kwa abeko o de misaliya do fiye Qur'an tigi ni hadisa tigi Qur'an kalana ni hadisa kalana Qur'an kuma kan ni hadisa kuma kan da abeko le da ere nyokoro kiki ngorta iku bla balansi kono ikafle ko o yiri ni lasali yere bora sanfala la yiri ni lasali sari alili ko ani alasali abora yere sabatile ne do
wa faruha fi samai wa yiri bulu faraw de a bulu faraw be sanfɛ o be eni sanfɛla de cɛminɛ a b'o de fɔ bon wa ja'ala kalimatal lazina kafaru as-sufla wa kalimatullahi hiya al-ulya abin fɔ suratu tawbatu de kɔnɔ mɛ ne ma fila aya binani ma ko Allahu Ta'ala ka kumakan bɛ kɔrɔtalen don a kɔrɔtalen don e kunna quoi c'est-à-dire a bɛ eni sanfɛla cɛ Ala ka kumakan a filɛ k'o de fɔ ka o misaliya de di ma sisan mais a ko tuuta ukuluha kulla hinin wa o yiriju min filɛ ko misaliya min f'i ye dɛ ko o yiriju in bɛ a den de suru wagati bɛɛ tilema ko t'a la samiya ko t'a la funteni ko t'a la san nana wo ale yiri in bɛ den san mana wo ale yiri in bɛ den a mago tɛ tilema na a mago tɛ nɛnɛ na a mago tɛ fubonda la foyi kulla hinin wagati bɛɛ lajɛlen ale yiri in bɛ den bi izni rabbiha ni a ma ka jɛn wa yadribu Allahu al-amsala lin-nas la'allahum yatadhakkarun ko e min tɛ kodɔn dɛ ale Ala bɛ nin misaliya da i ɲɛkɔrɔ i k'a filɛ a ka ca la n'i ye nin filɛ i bɛ i kunkɔrɔta a ka ca la n'i ye nin filɛ i bɛ i kunkɔrɔta ko e ko o filɛ ba nin yiriji in bɛ degré min na e ko degré filɛ bon a bɛna nin ye kumakan dɔ fana nɔfɛ sisan komi a ye kumakan ɲuman fɔ ka yiriju ɲuman fɔ ka o misaliya fiyɛ sisan a ko wa masalu kalimatin khabisatin ko kumakan cɔrɔkɔlen ko kumakan tolilen kumakan min n'a kasa bɛ bɔ kumakan min jasilen don kumakan min ni a folo bɛ bɔ dɛ ka shajaratin khabisatin o bɛ i n'a fɔ yiriju tolilen yiriju tɔrɔlen yiriju cɔrɔkɔlen yiriju fankelen jalen uju tu sat ko o gengenen de don o cɛrilen de don min fawqil ardi dugukolo fan dɔw fɛ o yiriju tolilen dɛ o kumakan tolilen kasa bɔlen dɛ ko o ye yiriju de yiriju min khabisatin ni a fana tolilen don a kasa bɔlen don khabisatu yɛrɛ bamanankan yɛrɛ ne t'a dɔn min n b'a fɛ k'a fɔ cogo min na c'est-à-dire ko mana juguya ka cɛjuguya ka a kɛ ko marantan ye ka kɛ ko tolilen ye ko fililen ye dɛ o de ye khabisatu ye i ma ye a ko jɛnɛyakɛla musoman ni jɛnɛyakɛla cɛman de ka di ɲɔgɔn ma a bɛ fɔ an ye suratu nuru de kɔnɔ aya 25 26 a y'a fɔ yen ko el khabisatu ko tolilen jɛnɛyakɛla muso sunguruba tolilen dɛ sunguruba min bɛ a ka tafe yala a b'a yala sufɛ a b'a yala tilefɛ o de ye khabisatu ye ni fɛn min tolila k'a cɔrɔkɔ k'a danga k'a mafiɲɛ da o de ye khabisatu mais a y'o suma ni sunguruba de ye ko ni mɔgɔ min ye sunguruba ye jɛnɛyakɛla dɛ jɛnɛyakɛla a bɛ fɔ ko el khabisatu ko tolilen cɛman dɛ tolilen musoman dɛ lili khabisina o bɛ di cɛ kamalenba fana ma cɛ jɛnɛyakɛla cɛ tolilen cɛ nɔgɔlen min b'a muso to so kɔnɔ ka taa jɛnɛya kɛ dɛ ko o ye khabisu de ye quoi fɛn bɛɛ lajɛlen ka ɲi ni fɛn min ye o de ye khabisu ye n'i ye fɛn tolilen bila min tolilen don n'a bɛɛ dɛ o de ye khabisu ye ko jɛnɛyakɛla sunguruba tolilen ni o kan ka di kamalenba tolilen de ma wali khabisuna ko kamalenba tolilen nɔgɔlen maa kuntan ko o fana bɛ di sunguruba tolilen de ma mais i ma ko wa tayyibatu li tayyibina ko dagabanaw hɔrɔnw dagabana ɲuman musoman dɛ li tayyibina o fana bɛ di dagabana cɛman de ma ɲuman musoman bɛ di ɲuman cɛman de ma mais a ko tolilen de a ko hurrima zalika alal mu'minin ko ayi hurrima zalika alal mu'minin jɛnɛyakɛla furuli ye mu'min ma haramu ye o y'a dama waradanti dɔ ye n'an donna ye Allahu akbar ala ko suratu nuri aya 7 a ko azani la yankihu ila zaniyatan a bɛ ten o ma ye n'i ye kuranɛ dayɛlɛ aya dɔ de b'a kunbɔ ko fo i k'ale fɔ n'i ye kuranɛ dayɛlɛ aya dɔ b'a kunbɔ ko fo i k'ale fɔ bon a bɛ taa ni ye de a ka taa ni ye n'i ma segin a bɛ ka warada yɛrɛ bɔ i bolo yɛrɛ ko e k'a filɛ ko jɛnɛyakɛla azani ko jɛnɛyakɛla la yankihu illa zaniyatan ko furutigi ma dɛ jɛnɛyakɛla muso de bɛ furu o ma quoi wallahi mun ni ala ka kuma de suratu nuri aya 7 aya 4 ou bien aya 5 a sɛbɛnnen bɛ azani la yankihu illa zaniyatan kuranɛ sura 24 ka daminɛ aya 7 4 5 aya nin sɛbɛnnen bɛ e ka kuranɛ dayɛlɛ a sɛbɛnnen bɛ ko jɛnɛyakɛla cɛman tɛ di foyi ma fo jɛnɛyakɛla muso walima filanan fo walima jɛnɛyakɛla musoman dɛ ko a tɛ furu maa si ma ko fo jɛnɛyakɛla cɛman
ko wa hurrima zalika ala almu'minin o kuma mu'minin ko o ye haramu ye ma de ko me e ka sanu ko kane i ka sara bila ka do jena kala ka saraka kana so jena ma koy jena ye kujuguba de mais e ka anga furusiri yoro file bane meri ni mo mi somi ga ja e ka meri fila sangono furu mi misa wallahi sangono furu mi misa nga meri la de abe jena ya furu de ka muso ka jena ya sanduru ka muso ta ka jena ya santan billahi ne rayi ka muso jena ya fo santan ko furu o ala yo fo ko hurrima zalika ala almu'mina ko ka muso ta ka jena ya sankele ka jena ya sanfla ko jena ya sansaba sanduru ba jena ya dongodo o furu bi se ka mechugo de ala te so ka mew parce que o ye tolulen dile tulema o ma fo ti bo kono ni tolente ala ko alam tara ila allazina badalu ni'matallahi kufran ko imaye ala inma ke doye o ye ala sara ni fitiri waliyaye ala be hereke ka nyefla dima ibita sunguru batanoye ala be hereke ka senfla dima ibita sunguru banyini noye ala be hereke ka kene ya dima ibita sunguru banyini ni oye ala ye hereke ke ala sara torola wa ahallu qawmahum daral bawar ayo mawre men ala ye hereke kana ala fitiri waliyaye ay kana songa jena yake wallahi kudi warne siranga kala moche de mangu aka duwa ke yangu mafika ta masara la ngunga ta masara gelera aho ndenge memi fina kuni jena ya yere ni la koi kana songa jena yake fe ndanga babu yo me korona de bata nae aho ni jena ya yere ni la choko ki kana songa jena yake fe o mala kan jena yama ya rabbi alaka an kisi jena yama alaka ngali mana jidi koi ala ka ngani bana gido o mala bo de fako al khabisatu ko tulilene imaye afla ko de fako yiri ju tulilene kuma kan chorokole ibodo min ibado miya ako uyu tu sat min fawq al ard o kuma kan tulilene jenseni do anga misi konona o kuma kan tulilene kuma kan kasabole no be anga demunu kayrola anga shubonrola o kuma kan tulilene be foy anga nyuwanye kayrola o kuma kan tulilene be foy kasoro ala ko kuma kan nyumai o ye ala ka kuma kan ni sanfɛ mais akoko o kuma kan ni yɛrɛ kelen no dugukolo fan dɔw de fɛ ala kan kisi kuma kan tolilen fɔli ma ala ka kuma kan de ni kuranɛ sura 14 aya 24 25 26 ni sɛbɛnnen bɛ ala ko yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabiti ni tiɲɛ kana aya 24 ko ala taala yɛrɛ de bɛ limaniya jɔnw sabati ni kuma kan sabatile diɲɛ kɔnɔ ko ani lahara jɔ do fɔlɔ o de kosɔn shahidu filɛ ni ko Bukari dɔrɔn ni b'a fɛ ka u ka fa yɛrɛ de wuli minɛ a fɔ ko Bukari y'a fɔ ta k'u to ka walanda kɔnɔ bilahi i b'u ka fa de wuli ni ko shahidu ma ko Bukari ta dɔrɔn ayi a b'a fɔ ko tiɲɛ tɛ o tuma an bɛ ala fɔ a barika shahidu a barika an bɛ ala fɔ kosɛbɛ ko ma me mi fa nga doni mɔgɔw ye dɔrɔn u ka segin ka doni mɔgɔw ye kuranɛ kɔnɔ quoi i n'a fɔ ala yɛrɛ min ɲini u fɛ u ka doni mɔgɔw ye kuranɛ kɔnɔ n'u ma doni kuranɛ kɔnɔ a man ɲi dɛ ala ka nin dɔnnibaga in d'i ma ka nin jɔyɔrɔba in d'i ma ka nin bonya in d'i ma e ka o falen ala fitiri waleya la wa ahallu qawmahum daral bawar kuranɛ sɔrɔ 14 e ka aya 28 filɛ ko ima mɔgɔ ye mɔgɔ minnu ye ala ka nɛma fale fitiri waliya la o dɔrɔn tɛ dɛ wa ahallu qawmahum u ye dagalekɛ u ka mɔgɔw ye dɛ daral bawari tasiɲɛ so u ye o dagaw ye parce que ni ma ala ka kuma fɔ dɔrɔn ni ye kuma fɛn o fɛn fɔ i ye a halaki quoi o kosɔn ala ko a ma kuranɛ sɔrɔ an kɔrɔ aya 70 to fazakir bihi an tubsala nafsun bima kasabat ko mani be kuma hadamadenw fɛ dɔrɔn kuranɛ kumakan fɔ pour que a kana halaki o de filɛ tan o tuma ni ma kuranɛ kumakan fɔ mɔgɔw yɛrɛ i b'u halaki de ka jahanama so de yiriwa ka bila u ɲɛ ko jahannama yaslawnaha wa bi'sal qarar i ma ye ko jahanama b'u don de kɔnɔ yɔrɔ sabatilen jugu dan o ye jahanama ye ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi jahanama ma o kosɔn ni shahidu y'a ye k'a fɔ an balimaw bɛ ka détourner walima kisɛ tigɛ fɔ an balimaw ye a bɛ shahidu tɔɔrɔ ala ko waja'alu lillahi andadan ngoni ala ka kuma de kuranɛ sura 14 aya 30 waja'alu lillahi andadan wa klara ka sinaw kɛ ala la tun li yudillu an sabili mun kama ka hadamadenw bɔ ala ka sira kan
kuranɛ suranta ani nani aya bisaba wa ja'alu lillahi andadan ni ye karamɔgɔw de ye ni wajulikɛlaw de ni ala ka mɔgɔbaw de ye tan nin cogo la ni ala filɛ ka o kibaruya fɔ an ye ko ahallu qawmahum daral bawar u ka mɔgɔw u ye jahanama de daga u ye o kɔrɔ kumakan min bɛ taa ni hadamaden ye jahanama kɔnɔ dɛ u bɛ o de gengi u ye fan bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛ sa o ka ten ka taa jahanama kɔnɔ ten ala filɛ k'o de fɔ an ye ko wa ja'alu lillahi andadan wa u ye sina kɛ ala la ka mun kama de liyudillu an sabilihi pour que u bɛ adamadenw bɔ ala ka sira kan an m'an balimaw fo yɛrɛ kuma jara mɛ kuranɛ bɛ tan de kuranɛ bɛ sama ka taa ni ye ala ka hɛrɛ kan ye a to an bɛ don an ka walanda kɔnɔ ala ka hɛrɛ kan ye ala k'an yurumu yafa yarabi ala ka an sabati an ka jamana in ala ka suma an ka jamana in ala ka suma mɛ ala y'a fɔ an ye kuranɛ sura 17 kɔnɔ a y'a segin dɛ ko a se bɛ ala ye an ka jamana in ale ka suma ko mɛ kɔnɔ an seginna an ko ale ala bɛ se k'a fɔ ko jɛnɛyakɛla ka jɛnɛya dabila balimaw ko jɛnɛyakɛla ka jɛnɛya dabila jɛnɛya yɛrɛ ɲɔgɔn kojugu yɛrɛ tɛ dugukolo sanfɛ minɛ bilahi jɛnɛya kuranɛ aya dɔ bɛ ala bɛ jɛnɛya ni mɔgɔ faga ni filangafo de kɛ darafo kelen kuranɛ aya kelen kuranɛ aya nin de bɔra kɔnɔ an ka taa an ka darasi kɔnɔna na komi an bɛ seli babu de kɔnɔna na an b'a fɔ seli yɛrɛ kalite saba de ye fɔlɔ sukan seli bɛ yen ala deli seli bɛ yen ani birika wuli seli sukan seli ye min ye i n'a fɔ kuranɛ sura 9 b'a fɔ an ye cogo min na aya 80 ani aya 4 a ko ala kira yɛrɛ ma wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan nafigu fɛn fɛn bɛ muhammadu nɔfɛ ni a kelen o kelen fatura ko muhammadu ko i kana seli a sukan dɛ wala taquma ala qabrihi o kuma hali a kaburu kana taa jɔ a ka k'i bɛ dugawu kɛ muhammadu ko i kana o kɛ innahum ko ka da ka mɔgɔ minnu i filɛ ka seliw fuga i b'a fɛ ka jɔ o kaburu kan dɛ ko ka da ka muhammadu kana seli kan dɛ mun kama kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun ko dɔwɛrɛ tɛ dɛ ko nafigu don nafiga dɔrɔn tɛ dɛ u fitiri waliyara muhammadu ni alaw taala ye ani wa matu wa hum fasiqun u sara k'u to tiɲɛni kan o tuma k'u to tiɲɛni kan mɔgɔ o mɔgɔ ka taa kunu fo bi fo sini alimami o alimami walima ɲɛma o ɲɛma mɔgɔ mɔgɔ n'a dɔnnen don nin walijugu kɛ ye k'a fɔ ko jahanamaden don jogojugu b'a la o tuma ala filɛ k'a fɔ ala kira yɛrɛ ko a kana seli cogoya ko ka daga ko tiɲɛnikɛlaw don o ye seli dɔ ye ni o bɛ faamu bon o seli fana ala b'o o de fɔ an ɲɛna ko o tigilamɔgɔ ninnu ko wala tu'jibuka amwaluhum wala wa awladuhum innama yuridu Allahu an yu'azzibahum biha fi dunya a fɔra mɔgɔ min yirila nin ye ko i kana seli a su kan hali aw yɛrɛ fɛ yan ni mɔgɔba dɔ sara ko wari b'a bolo sanu b'a bolo jama b'a nɔfɛ jigiya b'a nɔfɛ k'a sɔrɔ walijugukɛla don ko k'a da hali ni o tigilamɔgɔ don ko i kana seli a su kan abada ko k'a da ka wari min b'a bolo dɛ ale Alahu Taala bɛ ɲangata double ni wari in de ye quoi wa tazhaqa anfusuhum ka tila ka u ni halaki wa hum kafirun k'a sɔrɔ u kafirlama de sara o kɔsɔn hali ni mɔgɔba don ale ala ye yiriwali kɛ a ye dɛ dɔwɛrɛ tɛ dɛ a bɛ se k'a ka jahanamaso fɛrɛ cogo min na o de fɛ o tuma i bɛ seli min kɛ su kan ko mɔgɔ min tɛ su dungo ye mɔgɔ min tɛ waleɲuman dungo ye ko mɔgɔ kana seli o su kan o ye seli ye mɛ o seli bɛ kɛ cogo min na a b'o fɔ an ye kuranɛ sura 9 kɔnɔ aya 80 ko i bɛ istighfaru de k'a ye n'i jɔra su kan k'i bɛ seli a kan i bɛ kuranɛ ye o de fɔ an ɲɛna dɛ kuranɛ sura 9 aya 80 ko o seli cogo i b'o kɛ cogo min na dɛ i bɛ istighfaru de k'a kan parce que ala fɛ k'a fɔ ko in istaghfir lahum yafa deli u ye dɛ aw la tastaghfir lahum walima n'i tɛ yafa deli u ye o in tastaghfir lahum hali n'i ye yafa deli u ye 70 marratan siɲɛ 70 falan yaghfir Allahu lahum ala tɛna yafa u ma fiyewu bon a bɛ kɛ kalan de ne ye kalan de ye o tuma i b'i joli min k'a kan i b'i ala de deli a ye o ala deli bɛ kuranɛ sura 14 de kɔnɔ aya 40 ani aya 1 i bɛ dugawu min kɛ su ye i joli su kan k'i bɛ seli a kan dɛ ala filɛ ka e de kala la
ibe joli mi ga ki ala de dele ayi ala ka yafa shuma ala ka yafa ema ka yafa e bango ma ka yafa mu'minu ma fese ni do Qur'an suranta annan aya binan ngele obma oye shukan seli kechu ya de kwa rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab ala yafa ne gausu yere ma folo ika yafa mfani mbama parce que la haramano sani ne ga fo ala ka yafa ema la hara amano ala yafa ko la hara gurubal nu de o ma ala yafa nere ma folo nere ma kla folo yafa ne ma folo ala ka yafa mfani mba o ma mu'minu min fon flene bi fo la hara jodo mu'minu fon fe be ala ka yafa bela jilema yawma yaqumul hisab domina ne hada bandon wulila fese la ala yafa ma o ba ni ala ye odo o mena sa o de yesu na lido ni sa ala be odo o mena hwie aba fogo ika mo ye do wikie wansona o ma yibla yoro ante mena na do babu ko anti do ya ni o ye babu ye yoro abega famsa o ma o yesu kan sele ne sele kele salatu du'a ala deli du'a o sele flana ala deli du'a ko ni mo ye wali man kiye parce que abo fo ala krade ako khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum ne selide me briga wuli selide ne selide ka fo kibe takbiratul ihram mutene seli kono me ne selide selide ala ninkai ala ninkere ala fego de fo ala krade ne man kisi baba ko jagal nu mana dima ko ala kira mineli ke islamo ka bolo nafolo la sarakati la de mun kama ibu sanuya nae parce que ni ika wadi minena bi la sanuya de ki jurumu ya fa ina fa nga wada mun to la gateme watu zakihima kila ke ni fono sanuya tukuni nae wadi minela kabla ala ka saraka obma wadi mineli ela de obiga sababe ke sanuya ani ke eje pas obma wasalli alaihim o ni ye wadi minena sisa ni wori dire masiza opuma ebe duwa ukawi ebe soli uka ebe duwa ukawi kuka daga ega seli bike uma basri okoro hal ni moye nyuma yakiye tigira mo be duwa minkiye ala ko duwa untebi afla ko defota ko ba aba fo kira ka ekala ne ka fo ko hal ni kira ni unana nyuma yakiye opuma duwa ukawi parce que duwa ni atebi o bani moye wala nyuma kiye dora be wajibe fona ye ika ala delaye aka soro fenuna ibe ala delaye aka jorna fenuna parce que ala flago foy ko inna salataka sakanul lahum ko ka daga e bi selimi nge uyede ko o yi basiye wasiga fono tala be gema basiye o ma ala ka ambasiye yoro ni selilla ala ya fla fole ga ba ala ba fayin suratu tawbatu de kono parce que ye mi foni sisa nako aka sadakati minula obibe suratu tawbatu ma aya kemen aya saba asabane be aya keme an aya saba ni ga Qur'an daile iba sabane sore mangana aya kemen aya nane alam ya'lamu anna allaha huwa yaqbalu tawbatu an ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqat ko ma amado ka fo Allah talabe tuwide mina ka jona wa be sarakati fono mine ko ala yere be sarakati mine ibo doa ni wodi fandama dro iya di ala yere de ma o kuma de foto la fle ni sarakati boga di ala ka dafe ndoma ko yin here ke nga join ay here ke nga jonwore o ka bo ala bulu ko sebe o kuma yin here ke nga join ala te toshi tola ni join here ke jonwore o kuma flo go de fo kuma amado ka fo ala be segi kon mine segi kon tiye wa aka jona wa ya khuzu sadaqat ala ida de sadaqatu mine ya da fanta tege ya da ala tege ala ida de flaga fanya Qur'an suran konto aya kemen anani wa anna Allah tawwabur rahim ikada ko ala talai tubi ba masaye wa hina masado yoro seli famna sam shukan seli nyedona ni moye walu man kiye ibe do min kai ofona seli de afamna bo masanga babu yere mi o e bika wuli seli ala ka here kan ya rabbi ala ka nan sabata opma amina birga wuli seli de kono sisa ala ba fa suratu taha kono ayatan nan ako innani ana allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri o salatu amina de kama sisa ke ka do alde alai tunu alde alai bi wa alde alai bada opma nga ala batude ko wa anga seli jo ale ala kosmali kama
anga seli jo ale ala kusumali kama o manga ale ala bato o mambo ke jodi bo ma ko ni ba fika seli fono sisan amna do seli ga birga wuli seli de kono na sisan ko ba ni e ba fika seli fana seli anga seli fana ta sisan ni mo min ba fika seli fana seli ala ko suratul maida kono folo ki ga seli ta folo ako ya ayyuhallazina amanu idha qumtum ila salati koni wuli la tibiseli ni wuli la seli kama doro fa'usilu wujuhakum oni seli de fotolai ni fona adama babu me antetai solma ka irla ika seli ta doro fa'usilu wujuhakum kuma ni biseli ta ika inyeko wa aydiyakum ila almarafiq iki tege ko kana innon kurula wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn iki kungulu masaya ka isen fono masaya kana sen kurula ya ko ya masaya ka susa kala ni ala ka kuma kande o ne seliji ta to fole ni ko ne ka seliji de ala ko wale tingina le tefle ala mamma ga dala amama ga kulula amama ga nuna aye dafo kurane aya chama ka nunfo ka kulofo me akoni ba fe ga wuli ka seli dro ki ka seliji ta o me ba ta to jumana ko ibe inyeko ka ibolo ko kana nongonkurula ka kungulo masaya ka senko kana senkurula nina ye seliji ta to yayi wani ala ka kiri de we ko ni bukhari wi dadu na dro ila problem bukhari to ay ko seben fo no bukhari tin fo ay kelme ga bukhari ka ala seren fo en to mena bukhari tin contraire fo walma ka do fran ga te ko bukhari la te son ala naka ala ne seren fo to mena ko ba ko ni be selita ko ma ibaketa bo abe wajibi na fona nga seliji tien fen fo no fo ante me to la be seliji tien fen fo ala ba fanye seliji tien fen na sha ni ala ka kiri de ko ni wajibi to kelende ko seliji tien fen abe aya kelende seliji tien fen aba fo so to ni sai de kono aya binani an aya saba ko wa in kuntum junuban fatahharu ma ko ni janaba no bila ko seliji to nyane ko fo ga janaba ko ka boila wa in kuntum marda wa ni banabe awdolani adoye banaba to isa aw ala safarin wal mani adobe tamasraka aw jaa ahadun minkum min al-ghaiti wal mani awdola kelem boranye kana sisa seliji kofe aw la mastumun nisaa wal ma ayem summa nyonya ese kuma mi fam o nunun nalila ikofe falam tajidu man wala emaji soro sisa o abana babu fe kiga ta muta ako ni mo mi selji bila ki te selji la wala ma ibe tamasra fa sisa wala ma emaji soro ta mu mi salata mais ako selji chenen koro kofe selji chenen koro kofe o mune be selji chinya afla ko fo ako aw jaa ahadun minkum min al-ghaiti wal mani aw dola kelem bora nyegana munebe sira fla dola kelenga bara de be nyegana o ma selji talen koroko ni sira fla dola kelenya bara ke selji chena aw la mastumun nisaa wal mani musum maganyoya ka nyini ka magamsula wor de kudo wal mani yoke ka selji toila ko ma ko selji chena khalas selji cheni sababu fle sira fla dola ke ni fiye bora sira fla dola ke nga baraka kedron seli chena wala maniye musum maganyonya seli chena bara ma ayra kala anga muqaddimatu kono ka kala il akhdari kono ka kala risala kono ka kala figu kitabun belajili kono kuni iteke fura magara inye manala che ko o seli chene ango dine e taike awo dine ye tay biga kiri nyanga me alaka kirla be ala so yen bo ala flego do fa ko ma ni seli taraka bansa ni ne be selji chi bo ba ni selji chi na sisa non falam tajidu ma an ma emaji so selji chi na ma ko fatayammamu sa'idan tayyiban ma ika yoro nyana mado nyini yoro jelenu ika tayammumu ke famsahu bi wujuhikum ma ta mu me be tege da du masaka nyela masaha wa aidikum minhu itega dalin miga duguma le bi nyeda masaya no ye ka ibulu fla masaya no oye ira famena ni se li china ka sori majisro opma ibe ta mumuta opma ta mumuta to nyina ibi yoro salma do ndoro ki tega daga o ni tega daga sa opma ibi nyeda masaya do ki tega fura masaya
ne selji tachoye tayammum babu ko yoro ko ni famuna kosobe ala ko ma yuridullahu li yaj'ala alaykum min harajin ala tafe ka doni da onkum ala tofe walakin yuridu li yutahhirakum wa li yutimma ni'matahu alaykum ko dorate ala ba fe ka anuna sanandro ka akanema indumi anka bada ani ala be nyon fe bada ko akunyo dompede ka fo ko ni ima selji soro ima ji soro ko ma ki kamana be go ay ko kamana gwante de ki tege da duma doro iki nye masaya ika ibulu fra masaya ko kunwere tala de ko pour que ani ala bi to nyon fe ani ala be aka nema suru anka bada ni ala kara ka kuma de ko ala yeni ne fo ale Qur'an kono ala kara yeni ne fo ko ala yeni ne fo ale Qur'an kono wani ne shawani ne Qur'an kono ala kara ma do wore fo ni ntede ala kara yeni ne fo Qur'an kono ati klara ta fo yoro la kota ako ala kara ko ala yeni ne fo ale ko fo ni khalas وسورة النساء يكلمون آية موانشك على بفو يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا كوكم ورتالا ده على تعالى بفكر فيال ديك أو يدرو أتفكر عن طرقه أو الفكر ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج أفلقوا الفاين على يريد يا في كفيال ك أن كسان كوبس هذا ما دين لفلين كوسبه هو هذا ما دين يريد دشوي على كان شبابه أو نسيلي تطول ني على كيري ده ni ka kiri nyame ala ka kiri lebe ala sorede afa hukmul jahiliyyati yabghun wa man ahsanu min allahi hukman liqaumin yuqinun suratul maidah abidru afa hukmul jahiliyyati yabghuna umma kunun baluka kiri ibo de fewa abo de nyini ala ka kiri fra koro kunun baluka kiru de kada ayewa ومن أحسن من الله حكما أما إيه كيرلا جبادو مينغا كيربي على كيري سامبه على كل كي بشري تاتا ko bugari ko ki da muri ko ki nungo shin saba ki da ko shin saba ki nyego shin saba ki klo ko shin saba obma ko don balu ka kiri de kadi awye katema ala ka kiri kan wa korona soron duru aya biduru ko bma ebe mugodo mo mi ka kiri be dalba masaka kiri sanfe wa li qaumin yuqinun dengane yaba ala be mana dengane yaba de fede obma seliji famna siza o koso ngu nansira mima babu mima anti taka segida mo tanga yerega ka boy ala ga fam ko nyanda ma seliji babu bana siza obma seliko bi ketugo jumana amina nya de siza o ngani ya ibina suratu yunus apono aya bioro ni aya kele suratu yunus o ngani ya yeseli taka basa bo ibina lansara seli o ngani ya sir la pasala kote ko wama takunu fi sha'nin ko hada ma de tigel la ala fuela wama tatlu minhu min qur'an ko qur'an mi blo kite gafe kelen kala kono wala ta'maluna min amalin wa itbara fi waliya illa kunna alaykum shuhudan fone alaka ke o mashere deja ale alaba kalama kaba ne wila dro ki beseli tadro ole ngani ya sir le kaba ni wila ki be shelita dron o deja ere ba fera jige sheldala ka ba ko babo ala ko ale ya shere ka fo ibe na shere ko kuma mina ibi buludo fon fela ale ala ya shere ko kuma ikado ko sangolo kono fen ndu makolo fen ko ateyro ma je ala be ko miskala zarati nyona minga boni miskala zarati mite miskala zarati era bo ko te dugo ala la sangolo ndu kono na wa o shabene ndu ala ka kitabu bayin kono na abene fanya korona surantan kono aya bi woro ane aya kele okuma ngani ya so la sisa wala amina koronde nyini sisa koron amina koronde nyini parce que korona ba fa wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram korona suran fla aya kemene binani ani kononto aya kemene biduru abafo aflabela ko selila edi kodo emin kulube mana ko wato wati ni wula kibasinde kigai koron nyini ki nyesi baitul haramuma no oye alekaba fanfela le kiga alekaba fanfela nyini ka inyeshi oma ote me korona aya wero be amna o unfe o amase uluma folo o mani koron nyini sisa no amna selde damna sisa o mala ba fe ni koron foro sisa fakhla na alayka ibina korona sura mo wan fle ibe aya tan fla fle abega nabile Musa ani ala bi nyon rencontrer mi ke ni ala ya fo Musa yi korana sura mu ngono ayata na fla ko nabila Musa ka sabarabo
ako ikhla'na alayka fa innaka bil wadi al muqaddas tuwa nabila musa sabar misana obo inine ala bila nyugo a rencontrer o kuma selila o be nyini fe fono ne ba faga selike daliba masaye ki ka sabara bo koron sorolen kofe ala ka here kan bo sabara bo sisa e koron ye ki jo sisa e be na seli ala ko de ala ko aba nyini fe suratul a'la sabi sura ika ayatan nani an ayatan duru qad aflaha man tazakka قد أفلح من تزكى كم وكنا جرام ومي أيركم سنيا وذكر اسم ربك أما كفو فصلى كسلي لا إله إلا الله 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 ibo foko fono kero be mo dujukum basgi ti dujukum ma fanti ini ala de bidan yon rencontrer figa alam majamu foloka alam majamu ode wazakara isma rabbi aya alam majamuka amma kofo fa salla aslila obma ya alam majamu siza alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min az-zulli wa kabbirhu takbiran Allahu akbar ne iqama jole aname iqama fo bashi fo itala mais ni ala yɛrɛ ka kuma kan ne b'a fɛ ka don seli kɔnɔ sa parce que e b'a fɛ ka ala rencontrer kuma min ka di ala ye dɛ e b'a fɛ ka gɛrɛ ala la ni o kumakan de ye sa ka yira ala e de ala ye tigi wɛrɛ tɛ ne e ala tɛ jɛɲɔgɔn t'i la i ka foyi la wa e tɛ ɲɛmɔgɔ ye k'a fɔ ko i commandelen don walima i ye nin kɛ a ɲɛna i ye nin kɛ a man ɲa o masa tɛ e ye dɛ e ala jɔlen bɛ ni yɛrɛ i jɔlen bɛ ni ka dafɛn ye walam yakun lahu waliyyun min az-zulli ɲɛma jasilen tɛ ala la dɛ c'est à dire o kɔrɔ ni ye kodo ke mo mbi jaraki ka fo yin nke umanya ko ote ala la wa kabbiruhu iga ala bunya bla takbiran bunya bla dana ne o ya Allahu akbar o kuma andona la sa selli kono sida ko ala ba yina fa suratul ankabut de kono aya binani an aya duru parce que aba fo ko ni be seli joni basiye amina doni ako utul ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis salata ha ibado ka fuko bugari ko te chien yani ere de bodo ya ako ko ma ni takbiratul ihram fi Allahu akbar ko ma utul ma uhiya ilayka min alkitabi alakra min wahyura kana ima qur'an ngono ibo ode kala wa aqimis salata ka selijo ani abi hurira ta foki shaite so ani abi hurira da ube ani abbas ani akacha ko sebe atekula fokisa ka fo iko Allahu akbar qala rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ani abi hurira radhiyallahu anhu annahu qala ana abihi an jaddihi fokisa o ala ko ma sa ko mani ko Allahu akbar ko mi wahayura kana ema da ala kira kika karange odi laika sali jonai no ye qur'ana kalangai ko kadaka ina salata tanha anil fahsha'i wal munkar ko kadaka seli min fura akake seli ni ya matrafa ko seli bi bo bol jugu kene konku kala wala zikrullahi akbar ko ala kusmani de kabude wallahu ya'lamu ma tasna'un hada mo dembe wal yamike ebe bara mike manin ju mana ko ale ala bado o ma en seli josi sanno o wala ako min wahayura anka qur'ana ko an seli joni odi wala abo fayin qur'ana suranta an duru kono aya bishigini wolum flasisa wala qad atainaka sab'an min al-mathani wal qur'an al-azim ala talay wolum fladi amma an atakasegila ni qur'ana suran bela jelen fla aya wolum flana oye fatiha drone qur'ana be qur'ana suran mi wolum fla o suratul fatiha drone pede obma ko fatiha min dirima ko wolon fla dirima min al mathani iga flawla wal qur'an al azim ani qur'an ba o min dirima de o ni wolon fla kala ibe qur'an ba dorate de faqra ma tayassara minhu wa aqimis salata suratul muzammil obma ni fatiha kala na bansisa ibe doda fatiha ka ni ore wal qur'an al azim ite qur'an al azim beladilen kala de suratul muzammil aya laba mafako min no yare iye qur'an ko na kiko kala ko ka seli jonno oye ni min no yare imma qur'an ko no kiko o de kala ko ka seli joni oye obma iye fatiha kala sida ka dot fara fatiha ka obma alhamdulillah
wati ambla ne Allah ta'ala sonama amana wala da min ke amanjida ka a to bela jilen ke kono anti sara faraka ta yoroshi ne Allah sonama ne aya damina no o wala dai amba tanga yere ka foka bampe ne Allah ka je ne Allah shi di amma o ma amba bela jilen fo ko Allah ka here kai Qur'an dilen goro ko amma Allah ikan kana la tuzi'i qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وطب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون صلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين الحمد لله رب العالمين سلام الله عليكم ورحمة الله في أمان الله